सो नमस्कार डीएसएस परिवार समस्त को सुप्रभात। मु डॉक्टर हेमंत कुमार पाइकराय आपण मानकु आजिर लीडर की जुबानी प्रोग्राम को तहे दिल से स्वागत करुची। आजिर ए पॉडकास्ट रो उद्देश्य केवल जने लीडरंकर सक्सेस स्टोरी सुनिबा नुह बरं तांकर संघर्ष चिंताधारा लीडरशिप डिसिप्लिन और सक्सेस फॉर्मूला रु आमे किछि शिखिबा। आज आम सहित अछंती जने यंग एनर्जेटिक जेनजे युव ऊर्जावान लीडर जे इंजीनियरिंग पढ़ुवा समय रे डायरेक्ट सेलिंग आरंभ करथिले एवं आज निजर परिश्रम धैर्य एवं नेतृत्व गुण बल रे जने सफल लीडर भाव में परिचित हो सारी। तेणु डीएसएस फैमिली जोरदार तालीर सहित आम स्वागत करवा देवव्रत दास सार को। देवव्रत सार आपण को लीडर की जुबानी को हार्दिक स्वागत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार समस्त को। ग्रेट देवव्रत जी, आपण को आज आम किसी सवाल पचारिबा, व्यूअर्स मानकठु किसी सवाल नवा आउ आगु को बढ़िबा। देवव्रत जी प्रथमे निज विषय रे किछि कहंतु, आपणकर एजुकेशन आपणकर डायरेक्ट सेलिंग रो यात्रा केमती थिला। ओके सर, बहुत बढ़िया, मते धन्यवाद आपण को मते सुजग देथिवारु आपण मानन सहित मिसिया पई। तो मो ना देवव्रत दास, मु कटक रु बिलोंग्स करे। मो जन्म कटक रे आ मु गोटे साधारण परिवार रु ही बिलोंग्स करूची। ता सहित मु कटक रे मु सेकेंडरी बोर्ड स्कूल ले 10th एग्जाम मोर 10th को मैट्रिकुलेशन को कंप्लीट करथिली। ता सहित मु ड्रीम्स यूनिवर्सिटी रे डिप्लोमा करूथिली मेकानिकल रे। ता पर मु बीटेक मध्ये कंप्लीट करिची मेकानिकल रे। ता सहित एजुकेशन मध्य मते डिप्लोमा कंप्लीट करथिली सेतबेले डायरेक्ट सेलिंग विषय रे मते जाना पड़ितला। कारण मु कैरियर आरंभ करिया को लागुथली डिप्लोमा परे सेतबेले मु डायरेक्ट सेलिंग विषय रे सुनिथिली। आ मो मन भितरे मध्य थिला कि मु जेतबेले मोर कैरियर आरंभ करिवि फाइनेंशियल फ्रीडम मते दरकार अछि। मु डे 1 ही जेतबेले मो भावना आस्तिला सेतबेले मु भाबिथिली कि फाइनेंशियली फ्रीडम लाइफ ही मते बंचिबार अछि। सेति पय मु डायरेक्ट सेलिंग रो अपॉर्चुनिटी मते तळे मिलिथिला आ मु डायरेक्ट सेलिंग को आरंभ करथिली सर। ग्रेट। सो आपण माने सुनिले देवव्रत सार हमर जने स्टूडेंट थिले आउ डिप्लोमा पर डिग्री इंजीनियरिंग सेही टाइम रे जेतबेले तांको लागिला मोर फाइनेंशियल फ्रीडम दरकार आउ से डायरेक्ट सेलिंग को अपनाई थिले। आसंतु आमे आगु को आउ किछि ए प्रश्न पचारिबा देवव्रत सार को। देवव्रत सार आपण इंजीनियरिंग पढुथवा समय रे ए बिजनेस आरंभ करिवार निष्पत्ति केमति नेले। सर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर। सेतबेले सर मु इंजीनियरिंग करूथिली से समय रे मो बापा को विषय रे मु कहे को भूली जाईची। मो बापा जने भी मध्य डायरेक्ट सेलर आउ मु एतळे पाठ पढुथिली डिप्लोमा परे परे एतळे पाठ पढुथिली सेतबेले जेतु मोर फाइनेंशियली फ्रीडम पाई मोर आशा थिला। मु एतळे देखिली मो बापा निजे डायरेक्ट सेलिंग करूछंती आउ सेथिरे मध्य सफल हेइचंती आ सेथिरे मध्य तांको फाइनेंशियली फ्रीडम रो अपॉर्चुनिटी मिली। सेतबेले मते डायरेक्ट सेलिंग विषय बहुत आग्रह सृष्टि हैला। तापर सर मु डायरेक्ट सेलिंग विषय भाबिली आ से भीतर मते डायरेक्ट सेलिंग रो गोटे रास्ता अपॉर्चुनिटी सर मते भी मध्य मिलिला करिया पे सर। ओके ग्रेट। तो बापांकठु आपण इंस्पायर हिचंती इंजीनियरिंग पढुथला बेले देवव्रत सार तांकर बापा डायरेक्ट सेलिंग करूथवार देखि सक्सेसफुल बापा ए इंडस्ट्री रे बनिवार देखि देवव्रत सार डायरेक्ट सेलिंग करछंती। देखंतु आम सहित आज सेकेंड जेनरेशन डायरेक्ट सेलर अछंती। नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग लोक करंती बा तांको पिला छुआ जदी करूथबे ताले बापा मा मना करंती बा बापा मा जदी करूथबे पिला माने मना करंती। बट देवव्रत सार जने एग्जांपल सेमती जने युवपीढ़ी जे कि सेकेंड जेनरेशन डायरेक्ट सेलर भाव रे आज आम सामना रे अछंती। बापांकठु देखिकी पारिवारिक डायरेक्ट सेलर बहुत ही शानदार। आगु को आमे इंटरव्यू हवा को जाउची, पॉडकास्ट हवा को जाउची। देखो आमे नेक्स्ट सवाल आगण को जीवा। देवव्रत सार आरंभ रे आपणकर परिवार आउ सांग मानकर प्रतिक्रिया केमती थिला। बापा तो डायरेक्ट सेलिंग करूथुवे, प्रतिक्रिया पॉजिटिव सुनिश्चित थिबो, बट आपणकर सांग मानकर प्रतिक्रिया केमती थिला। सर परिवार रो सपोर्ट 100% थिला। जेतु बापा ए बिजनेस को बहुत भलो भाबरे बुझिथिले तो मध्य मु भी मध्य तळे बुझिथिली। परंतु सांग मानकर रिएक्शन
କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଥିଲା। ଯେମିତି କି ମତେ ସିଏ ମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ବେକାର ବିଜନେସ, ଏ ବିଜନେସ ରେ ପଶନି, ଏଇଟା ଯୋଡା ଯୋଡିର ବିଜନେସ, ଏଟା ଟୋପି ପିନ୍ଧିବାର ବିଜନେସ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା କହିକି ମତେ ନେଗେଟିଭ କରେଇଥିଲେ। ବଟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅଣଶୁଣା କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ କୁ ଅପରଚୁନିଟିକୁ ଆପଣେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସାର୍। ଓକେ, ତ ଇନିସିଆଲି ଦେବବ୍ରତ ସାରଙ୍କୁ ବି ନେଗେଟିଭିଟି ମିଳିଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଜନେସ କର ନା, ବଟ୍ ଆଜି ଦେବବ୍ରତ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିନା ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦେବବ୍ରତ ସାର୍, ପଢା ଆଉ ବିଜନେସ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ଗୋଟେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ପୁଣି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦିଟା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ। ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଜନେସ କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମତେ ଛୁଟି ମିଳୁଥିଲା, ଯେମିତି କି ଶନିବାର ରବିବାର ପ୍ରାୟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ ରହିଥାଏ, ଆଉ ରବିବାର ଆମର ପୁରା ଛୁଟି ଥାଏ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସାର୍ ମୁଁ ଫୁଲ ଟାଇମଲି କାମ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ ସାର୍ ମୋର ପୁରା ଏଜୁକେସନ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ସାର୍ ମୁଁ ଫୁଲ ଟାଇମ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ କୁ କରୁଛି ସାର୍। ମତଲବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ମତେ ଟାଇମ ମିଳୁନି, ସାର୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସାର୍ ଫୁଲ ଟାଇମ ଏ କାମକୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ଶାନଦାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂକୁ ଆସିବା ପରେ? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିନଥିବ, କେତେବେଳେ ଫେଲିୟର ବି ଆସିଥିବ, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ରିଜେକ୍ସନ ବି ମିଳିଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠୁ ଆପଣ କେମିତି ବାହାରିଲେ? ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାର୍ ଥିଲା ମୋର ରିଜେକ୍ସନ। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା ସାର୍ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍, ମାନେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସାର୍ ମୋର। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ବିଜନେସ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଆରାଉଣ୍ଡରେ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେହି ନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସାର୍ ମତେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ, ଯିଏକି ମୋର ମେଣ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ହାତ କେବେ ଛାଡି ନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରିକି ସାର୍ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ ମତେ ସାର୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବାର ଅଛି। ଗ୍ରେଟ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ସାର୍ ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବା ତାଙ୍କର ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ନେଗେଟିଭିଟି ମିଳିଛି, ଯେତେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ସାର୍ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିଛନ୍ତି। ଓକେ ଦେବବ୍ରତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା? କେବେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ ବିଜନେସକୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଟାଇମ କରିପାରିବା ଦରକାର? ସାର୍ ଇଏ ବି ବହୁତ ହି ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ମତେ ସାର୍ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ରିଜେକ୍ସନ ରୁ ବାହାରିବା ଶିଖିଗଲି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ରିଜେକ୍ସନ ରୁ ବାହାରିବା ଶିଖିଗଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମୋର ଭାରି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭଲରେ ମିଶି ପାରେନି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲି ସାର୍, ସେତେବେଳେ ମତେ ସାର୍ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିବି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋର 100% ମୋ ସହିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ମୋଟିଭେଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, କେବେ ନେଗେଟିଭିଟି ତାପରଠୁ ଆସିନଥିଲା। ଆ, ତାପରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ଆସିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ସାର୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାର୍ କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ନେଗେଟିଭ କରଉଥିଲେ, ସେ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେଗେଟିଭ ମଧ୍ୟ ହେଇ ବି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସାର୍ ମତେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ମତେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ସାର୍ ଗଲି, ଓଲଟି ସାର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନରେ ସାର୍ ଜବ୍ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଲି, 1 ଇୟର ଜବ୍ କରିଛି, ଆଉ 1 ଇୟର ଜବରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସାର୍ 3 ଲାଖ ର ଲୋନ ମୋ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାର୍। ତାପରେ ସାର୍ ମତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ସାର୍, ମତେ ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ପରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା କି ମତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ ରେ ହିଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରିଡମ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ସାର୍, ଇଏ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ସାର୍ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫ୍ରି ହେଇପାରିବିନି ଜବ୍ ଲାଇଫରେ। ତାପରେ ସାର୍ ମତେ ସେତେବେଳେ ମୋଟିଭେଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ମୋର ମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଇକରାୟ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂକୁ ଫୁଲ ଟାଇମ ଭାବରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମନ ଦେଇକି ସାର୍ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜି ଜାନ ଲଗେଇ ଦେବାର ଅଛି ସାର୍।
ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମତେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ବିଜନେସ ର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ ଫୁଲ ଟାଇମ କାମ କଲି। ଗ୍ରେଟ୍। ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଆସାନୀ ସେ ହେଇନଥାଏ। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ କଲା ଭିତରେ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିକିନା ଜବ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଜବ୍ କଲା ଭିତରେ 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରଙ୍କର ଲୋନ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାରଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ନାଇଁ ଜବରେ ତ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିବନି, ଓଲଟା ମୁଁ ଲୋନ୍ ହେଇ ହେଇ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବି। ତ ସାର୍ ମାଇନସ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ଲିଡର ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପଚାରିବା। ଦେବବ୍ରତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏବେ କେତେ? ମୋ ବୟସ ସାର୍ 24 ଅଗଷ୍ଟ 30 କୁ 25 ହବ ସାର୍। ଆପଣ 24 ଏଜ୍, ବଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ରେ ଲୋକ କାମ କରୁନଥିବେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଏତେ ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଜନେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରନ୍ତି? ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି କରନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଫଲାଇନ୍ ଆଉ ଡାଉନଲାଇନ୍ର କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲାଇନ୍, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି କରନ୍ତି? ଓକେ ସାର୍, ବହୁତ ହି ବଢିଆ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସାର୍ ମୋ ସହିତ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଏଜ 65 ରୁ ନେଇକି 70 ଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି 31, 35, 25, 26 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ସାର୍ ରେସପେକ୍ଟ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଇକ୍ୱାଲି ରେସପେକ୍ଟ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡାନ୍ସ ହିସାବରେ ଗାଇଡ ହିସାବରେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଏ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ରେସପେକ୍ଟ ରୁ ହିଁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ସାର୍ ବହୁତ ହି ରାପିଡଲି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ସାର୍। ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ସିନିୟର ମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ରେସପେକ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୟସରେ କିଏ ବି ଅଧିକ ଥିବେ, ଭଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ତାଙ୍କଠୁ ଉପରେ ଲାଗିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ହେଉଛି ରେସପେକ୍ଟର ଅସ୍ତ୍ର। ବହୁତ ହି ଶାନଦାର। ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲିଡର, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ ପଛରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ହ୍ୟାବିଟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ହାବିଟ ସାର୍ ହେଲା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋର ସକାଳ ଆମର ଯୋଉ ଏଲଇପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲୱେଜ ଡେଲି ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ବି ମିସ୍ କରେନି, ସବୁଦିନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ। ତା ଦେହରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ମୋ ଯେତିକି ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିମକୁ ମୁଁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମୁଁ କଲ୍ କରିପାରିବି ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରିପାରେ। ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧେ କଲ୍ ଯାଇପାରେନି, ବଟ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ତାପରେ ସାର୍ ମିଟିଂ ସରିବା ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ରିମାଇଣ୍ଡର କଲ୍ କରିକି କୋଉ କାହା ପାଖରେ କଣ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, କାହାକୁ କଣ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଦିନ ମାନ ଯାକ ସାର୍ ମୁଁ ଲାଗିଯାଏ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ, ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ଆଉ ବିଜନେସ କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ସାର୍। ଗ୍ରେଟ୍। ସାର୍ଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଟିଂ, ଦେନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ୍, ଦେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରିମାଇଣ୍ଡର କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଦେବବ୍ରତ ସାର୍, ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଇନଭିଟେସନ ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଂ କେମିତି କରନ୍ତି? ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ତ ସାର୍ ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ବିଲ୍ଡ କରେ, ରାପୋ ବିଲ୍ଡ କରେ। ଦେନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଂ ରେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଲାଇନ ଅପରେ ଆଣିଥାଏ। ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ୱାନ୍ କେବେ ବି କହେନି, ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ବି ଡେ ୱାନ୍ କରେନି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡ କରେ। ରିଲେସନ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପରେ ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଆସେ ମୁଁ କଣ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ସେୟାର କରେ ସାର୍। ଓକେ ଦେବବ୍ରତ ସାର୍, ନୂଆ ଜଏନରଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଆଉ ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ କ'ଣ? ନୂଆ ଟିମ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ କେମିତି ରଖନ୍ତି? କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଅଛି। ସାର୍ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ ହେଲା ସାର୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଡେଲି ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଲିଂରେ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ଡେଲି ସାର୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିଁ ମୋର ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ବିଗ୍ ସିକ୍ରେଟ ହେଲା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସାର୍। ବହୁତ ହି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶାନଦାର ସାର୍ କହିଲେ
कंसिस्टेंसी ही बहुत बड़ा सीक्रेट मोर नुआ लोक मान को एक्टिव रखेवा पई ओके देखो बिजनेस माने सबु बेले ग्रो करिवो ता माने नु केते बेले डाउन भी हबो हमकु लोक आमे जो बिजनेस रे अच्छे लोक हमकु रिजेक्ट भी करिवे रिजेक्शन आसिले आपण निजको पॉजिटिव केमती रखंती देवव्रत सर सर रिजेक्शन मुख्य सर मूल मंत्र है सर निजको पॉजिटिव रखियार फास्ट है मोर सर बुक रीडिंग आउ सेकेंड है मोर निजर मेंटर माने मोर ग्रेट अपलाइन मिस्टर डॉक्टर हेमंत कुमार पाइकरे सर को सहित मु बहुत ही कनेक्टेड रहे आउ केबे भी सर आज पर्यंत नेगेटिव है नहीं थरे ही लाइफ रे इतली नेगेटिव तापर सर केबे भी जीवन नेगेटिव है नहीं आ सब बेले सर पॉजिटिव भावना रहे आ मु समस्त मेंटर मान सहित ही सब बेले कनेक्टेड रही थाए ग्रेट बहुत ही शानदार वर्तमान आम देवव्रत सार आउ किछि शुणिबा देवव्रत सर आज युवपीढ़ी आपण यंग बा जेन जे मान आपण कौन मेसेज देवे डायरेक्ट सेलिंग रिगार्डिंग सर समस्त सर मुझे ही सर मेसेज देवी कि मोबाइल फोन रे आमे आज का टाइम समस्त जेनजी मान है मोबाइल फोन रे आज मैंने सोशल मीडिया रे ऑलवेज एक्टिव रहउछन तो सोशल मीडिया रे एक्टिव रहिबा संगे संगे निज समय टाकू से नष्ट न करी सर निज स्किल और पर्सनालिटी को डेवलप करी गोटे अपॉर्चुनिटी को आपणे की सर माइंडसेट करी गोटे अपॉर्चुनिटी आपणे माइंडसेट करी सर काम आरंभ कले आज का टाइम रे सर सक्सेस मिली परिबो जो कोनोसी भी सेक्टर रे हो आपन को निजर स्किल निजर पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करिया पड़िबो जा फल रे से माने समस्त आगु को बढ़ी परिबो सर ग्रेट बहुत शानदार आगामी 5 वर्ष पई आपनकर विजन कोन सर आगामी 5 वर्ष पई मोर विजन हला गोटे लीडरशिप रा टीम मोर थिबो सर जो माने कि सी गोटे ड्रीम स्वप्न बनै पारुथार गोटे टीम मु सर गढ़िया को चाहूची जो मानकर विजन बहुत ही बड़ थिबो सेमान सेही टीम को नेकी मु आगु को बढ़िया को चाहूची गोटे यंग टीम बने को चाहूची जोटे कि इंडिपेंडेंट से माने समस्त रही परते निजर फाइनेंशियली को फ्रीडम रखी परते एमटी गोटे टीम सर मोर बने को बहुत इच्छा 5 वर्ष भीतर ग्रेट बहुत बढ़िया देवव्रत सर मु जति जानी आपन को ड्राइविंग करिया को भारी पसंद आपनकर को कार बेसी पसंद और सर गोटे फेवरेट कार अछि BMW Z1 ओके ग्रेट किछि रैपिड फायर क्वेश्चन आडकु सर हमें जीवा आपनकर फेवरेट बुक सर द सीक्रेट आ जॉइनिंग विनिंग बुक सर आपनकर फेवरेट मेंटर डॉक्टर हेमंत कुमार पाइकरे सर ड्रीम डेस्टिनेशन सर जर्मनी ग्रेट आपण जणे मॉर्निंग पर्सन ना नाइट पर्सन आपण को केते बेले काम करिया को बेसी पसंद लागे सर मॉर्निंग सर टीम बिल्डिंग करबा को बेसी इंटरेस्ट दियंती या रोजगार पछरे बेसी फोकस करंती टीम बिल्डिंग रे सर बेसी फोकस करे सर आपणकर बिगेस्ट स्ट्रेंथ कोन कंसिस्टेंसी सर प्रत्येक यंग लीडर पई गोटे जरूरी हैबिट आपण कोन कहिबे कोन हैबिट से माने आपणेबा दरकार डेली लर्निंग सर यदि आपणे सर डेली लर्निंग ऊपर तार बहुत ही बढ़िया सर आगु बढ़िया बहुत हेल्प हो ओके देवव्रत सर आपण को एबे बयस मात्र 24 आ नॉर्मली एई एज रे समस्त कैरियर पछरे भी लागंती आ एई एज रे किछि लोक माने आपण को एज रे लोक माने गर्लफ्रेंड धरि की भी बुलंती सो आपण को लाइफ रे एम्ति की गर्लफ्रेंड अछंती डेफिनेटली सर ओके ग्रेट सो देवव्रत सर तांकर सीक्रेट भी रिवील कर सारिचंती सर कहले सर सक्सेस होवा पई बहुत दरकार कैरियर भी दरकार गर्लफ्रेंड भी रहबा दरकार देखंतु युवपीढ़ी माने सार केवल गर्लफ्रेंड पछरे तांकर टाइम को नष्ट करू नांती सार प्रॉपरली तांकर टाइम को यूज करूचंती आज जने सक्सेसफुल लीडर हे परिचंती पर मंथ 1 लाख अबव इनकम नहीं पारुचंती जोथि पई सार आज समस्त सामने रे पॉडकास्ट रे बसी परिचंती सो देवव्रत सर आज फाइनल क्वेश्चन आज अनेक युवक सीनियर माने आपण को सुनुचंती जदि आपण को सेमानक पई गोटिए मात्र किछि मेसेज दबार थाए जीवन बदलैया पई ताले आपण तांको कोन मेसेज देबे सर गोटे ही मेसेज देबी सर बिग ड्रीम स्टे कंसिस्टेंसी ऑलवेज कनेक्ट विथ मेंटर ग्रेट सो ड्रीम बड़ रखंतु कंसिस्टेंट रहंतु मेंटर मानक सहित कनेक्ट रहंतु यही मेसेज देवव्रत सारंकर सो थैंक यू देवव्रत सर आज आपणकर मूल्यवान समय अनुभव
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁ କହିଲେ ରିଏଲି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସୋ ଡିଏସ୍ଏସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସଫଳତା ବୟସ ଦେଖି ଆସେ ନାହିଁ, ସଫଳତା ଆସେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଠିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଓ କେବେ ହାର ନ ମାନିବାର ମନୋଭାବରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।